Hello guys, nami lang Rihanna Quinto Vlogs and family. Nayang mama si Charlene guys. Og si Rihanna gadwin yan. Og si Lebron gadala og tubig sa galon guys. Og si Ryan guys na napaigian ko. So at last na-meet kinako silang Rihanna Quinto Vlogs guys and family. Shout out guys. Paki-follow silang profile guys, Page. silang page guys. Page at saka profile. So na-meet din akong mga idol na guys. Nakita na ako sa una sa video na ako makita. Ikan sa personal na. Sa personal, nakita na yun.